Eh. Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To aji bi aru mukbang loina ai ase. To aji laga item tu ase kole tu edo losun pata nran chutney aru ite vegetable edo ase local edo begun aru tita guti aru alu dry fry ase aru itu ase kumra la pata. To itu pure organic ase. To chalo to shuru na kura age de opor wala ke yad kuri lubo. तो सो गाइस तो शुरू करी आছো दे तो आपनियान कारणे एतो মই লাগা প্লেট তো অলটা দেখি না থাকিব পাৰে কিলে মানে মই ফ্ৰন্ট কেমেৰা পৰা লো আছে তো মই বেক পৰা লো কাৰণে মই লা কেমেৰামেন নাই না এটো কাৰণে মেনেজ কৰি লবি তো চলো বেছি দেৰি না কৰি না মই শুरू কৰিব তো আপনিয়ান কি সব মানুহ কি চিয়ার্স আৰু আপনিয়ান বি কিনি গাছে তো কমেন্ট সেকশন দে কৰি দিবি তো চলো খাস দে Wah, swart as a swart, bisi mita, kumra la pata. Media do kumra pata, kaya, ado kila pata ko do, amohan la kota pa do piao ko na ki ko nikala asde a tulsi la pata na, ilaga sila bisi khawle ba. Aro alop din piche hoise bole do kumra khawle time ho jawa. Eko edu dry fry je bhi eko masala sasla jana jay pure local ase chili powder bhi local haldi bhi local kali dukan la to tele ase আজি jo alop juli but ka ase kale udai din rati je khai na ole আজি do moi na morning te edo gom chawal alop chala te khaise ro niauna bat khana bat na khana moi kam kori jaise kam kori na niauna aise oi kam kora jaga te puri tu khaise puri ek plate aru cha na nya jo khaise ole buk lagi jaise jone bat itu আজিকালি কি হৈছে itu local laga begun to mohan kuta bro toxic hoy itu to local la to manu magan men kiniule mun na kore sa to bahar de bro to saile tan nisna dikhi koina na hole bishi sop ase itu supply laga kan to norom thake na itu bishi kusi pai man lokal manu kan to ole to want to chemical kana je piche de effect hoi thake na khai je kore to organic ke khaw laga itu ba
CMI St. Joseph Global School, Chumukadima, in collaboration with Scholar Academy, offers top-tier JEE and NEET coaching, world-class labs, and skill building in robotics, swimming, and vocational courses. Admissions open. Shape your future with us. Komodo bikai deh. Next time to thali de na khao. Bread na khao. Kolkata de ki baat lagai na table nisna de na. Itu alop aram ho ni ka. Itu ka. Komodo chang oje jo. Spicy aja deh. Itu dry fry gula aja. Zasala na. King chili achar gula la ekta chamus hali jo. Pura helai aja. तो खाना को तो मुझे तो गैस बेसी जालू से तो अपने अनके किनी का लगे से वीडियो किनी का से तो अपने कमेंट सेक्शन कर दिबे और नतुन मानु আছে तो वीडियो बा लागिसे बोले तो सब्सक्राइब कर दिबे सब्सक्राइब কৰিছে तो बेल आइकन दबाই दिबे इनका মই लगा लाइफस्टाइल ब्लॉग और मुकबांग চাই থাকিব কাৰণে তো এতিয়া তো মই কন্টিনিউ মই মুকবাং দে মই ফোকাস করব এতিয়া ব্লগ তো কেলে মানে একো ব্লগ দিবলৈ মই না থাকা হোৱা আছে এতিয়া তো খেতি লা যায় থাকি না খেতি লা দি থাকিলে বিস কিবা হৈ যায় না সেইটো মানে টাইম তেব্ৰা কিবা একটা ওলাইছি খাবলৈ টাইম হৈছে এনেকা টাইম দে না এনেকা টাইম দে মই ব্লগ লৈ না আহিব এতিয়া তো মই খালি পাৰাত তাক তো মই কন্টিনিউ মই মুকবাং লৈ না আই থাকিব তো অর্গানিক লাগা সবজি খান লাগা না তো ঠিক আছে তো ওয়ান ইজ না সাপোর্ট কৰি দিবি তো মই লাগা 6K পৌঁছিবলৈ আছে 6K পাৰাত তাক পৌঁছাই দিবি জলদি পৰা তো ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিও নেক্সট ব্লগ দে ব্লগ কৰি থাকিব তো তেতিয়া কাৰণে সব মানুহে ভালপৰা থাকিবি तो सब मन के बाय 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 जय हिंद वंदे मातरम वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।